kok tripanai tongai khapangni takhukte bukhukchong o jorawi baksa jorani kokno sarani thangi nor ribakhaw salkisa sekang social media rogo viral lungi tongmani nokhana je kaisa check ni bohanyo total 35 lakh hai ni rang tai kaisa contractor association ni bukhakti bohanyo MLA Sanjoy Manik Tripura ni mungoi cek daharmani rang gosamani lukurogni fund no lukurong bagi samung khaimano rang chau hune khoroksa MLA koksa komani oba he burning issue kasai tongkha abo unga kai 43 number constituency eba Bihan Sabha Kendra Korbuk ni MLA ni kok phiaba o party mungnoti ti pramotha party tam koksa tai je Korbuk block ti pramotha ni tamo reaction tamo obno sungmani saimanani bagi tirichini kok triprane studio phai sopaika Korbuk block ti pramotha party ni secretary tako Bishal Deborma lamsoko takno kok tripao hambai jotono kolonka je nai rono au o jorao je burning issue actually Korbuk am chai kaisa ni ulotai kaisa kusu kok toma sinaro uram phai sopayo যেমন জরা কাইসা ও আগস্ট তালত হাকওয়াগ লাই ফ্রুবো খরপসা হাও লগৈ থিজা জাখা আফ্রুবো जों উরাম কক্তমা আওয়াইখা আবনি ইয়াগুলো তাবুক নিনি যে লামা সানাম থানি রগ जुदा নিনি ইয়া নি গোबांबा কক্তমা जों मा সাইমানকা जों জলবো তঙ্গ ফিয়াবা আবনি তর অংখরি কাটি ফেমা তঙ্গ ফিয়াবা তাবুক বার্নিং ইস্যু কা বং তখা rang si chalai tong development to nayo am se borok des ni borok phia ba development thani rang chalai hui chalai tong kha bahai ma tong no rim bukhak ti tam sanai first of all ang hambai ranai ini ko media no naidi chini Korbuk constituency sobche chini sara tirpurani bisingo ang je saima mani second number population chini unthai bara plus buba grano hamjanai bo asuna chini Korbuk subdivision second number on ta jolani bade tipra mothabo highest no chini Korbuk no nadi je rangsaloi mani kokya abo angbo nukai angbo obak naka kintu abo reality bo busuk kubui abo jotono public busai mano কিন্তু সানা থাঙ্গাগে সিনি লিডারশিপ ni nojorobo जों sina nango je omo phona de rangsa saya omo जों sina nango hai buku bai जों salayo je pet abo to pet o sinuka pet abo to reference number means serial number koi abo to jotono sil soito aro sinoro 100 টাকা ke mano স্বাভাবিক অরব নরনি যে জায়গা তো নাই নর বসে সিল মারতা আব তো স্বাভাবিক যত সাইমানো 200 300 পন নাঙাই মানো চিনরকে করব মানে চলতো নতুন বাজার তা মানবা 100 টাকা বদে হাইপা নঙি মানো যাতে মুং হায়া খাইনান বাগি সিনি তিপ্রা মাথনো হামিয়া সারামনানি বাগি তো মানে হিনবা সিনি করবগ তিপ্রা মাথা সারা হক সাইমানে সিকরেকো जोंबो नुगैतो কিন্তু তাবো chini opposition sabo CPM borok chini again chongi dong kono mane omo dol ব্যক্তিগত botoi hai ni kogya buibaksa ব্যক্তিগত rokin pan saimano sung ব্যক্তিগত ge chini knowledge bo phaikamo kintu ang bosaimi ang ba tola doctor phaimani jorawa ang nukha ge ani president bo anu saka ge omo ni tui kisa naigara dinang bahai jar ge ang jotono sungbaga gamo to party no dumnam rana ni bagisi jodi no rangsao check ni khobor kaga are parani borok no sungbu sianu gana thogo goi misa sai mano kintu borok kotor no jare chakri khaine ba sinai nunai no sung kono dino thokok maya tamni thokok maya gangka chego sung rang lenden solo ba bunioro na thai ruthaiga sung check no isu khaiblena rang to case mas maria जों दा बक एग्जांपल आं साना नि बाबा ताबो कोगै पेन्सन नानो थाङा गे जोंनो 25000 नि चेक फानो रै र थाङि
rangti klai tu budi ni ga bana tui rajniti khane ni ko gyabla ya hai bana ang je kaisa sanam jumo chini korbo ni khogrok ani hamia sajam dongke norana khoma khadi na garbo sanai chini tipra moto kahamno ব্যক্তিগত শত্রু তঙ্গনো অবাং আই আং একসেপ্ট খালাयो যত বিশাল হামজগক ওগে চাইয়াবো তঙ্গনো যে এমএলএ ন চাইয়া এমএলএ নি চাইয়া ইয়াবলে অরো পার্টি নি বসায়া নাই পার্টি সবা হিরন মচায়া নাই বিশাল চাইয়া নাই শুরু এমএলএ সঞ্জয় মানিক চাইয়া অকগেবলে পার্টি চাইয়া মানে চিনি বুবাগ্রানি মুং বনসিকানাই টিপ্রামতবা বুবাগ্রানি সে অমসি ফাইনিকা বড় অমনসি টেক খাयो যে मुंहाया खायनानै बागै फायदि जों नाय तंले जोंबो तंले लगियो जों करबनो नाय तंले तामाने गांगे जों बिलिभ खायो बुबाग्रानो बिलिभ खायो अमा जोंनो डिवाइड माने नष्ट खालायनानै चालसे अमा कायसा आं नरम सानाय नरक बुइनि कक खानायाव इंगे जरो अरो ते कायसा आं कक सानांजो अरो जे कागज सनम माने जे सुरु सन्जय मानिकनि बुंग खैनो खां সঞ্জয় মানিকনি এমএলএ নি বুমগাইছা ও জায়গাতো তঙ্গ নিনে অসীম ত্রিপুরানি মুংবো তঙ্গ অসীম কুমার ত্রিপুরা গেয়াবাদাবো প্রণব শঙ্কর ত্রিপুরা গেনিনি আবো নাদি जों तो एलायंस पार्टनार बे बीजेपी बाय ত্রিপুরা মতা इंगे ओ जे कागज नंगमानि इंगे अरो असीम ত্রিপুরাनि गनुगु नर निश्चय वानसुक नायसिरि जे अमो बुइनि चाल आं साइमान जे अमो सीपीएम रंखानङै मानो तुमानि इंगांगा ओ जुनो एलायंस पार्टनार नि बागे बर डिवाइड खाय हागे पानो खलाय मानो आबो तो ताबुक जों मोहिनी बो साइमे गायनि बागिनो बुइनि कक्स अमो डिटेल्स अमो तो ताबुक मानहानि केसो बथांनाय बा गे रुतुक जानाय गे जोंबो नायतुंनाय सबा अमो खायगा गे अमदरनो किसा केसो थांनाय केसो थांनिपानो मानो तानि इंगांगे जदिनो एमएलए न बा हागे खायमानि तै ngैफानो मानो गे अमो बर आंबायबो डिसकशन खालायगार थंदा तो मांनि मान एमएलए तो पार्टी न जानाय पार्टी मोरदे आं तो पार्टी सेक्रेटारि इंगे आनो जानाय बो चिनि एमएलए प्लस निनि प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां चिनि हिरन मैसार बनो जानाय गे जों नायमानि परेও जों तामखायने केसन साखलायने अमनै बागिनो साव साना थांगागे जतनि अरनो प्रब्लेम बतम व्यक्तिगत सत्र दं गे अ सत्रओ आखलायलायदि गे कायसा हामिया सालायनानै तानायदि जों बोबाग्रानि वारेजबा जों बोबाग्रानि सामं खायदानाय जोंनि करबुक जों बुसखांबो सेम जों कामके तबनानैबो चेष्टा खायनि ते कायसा डेभलप करबुक आं जे सिमानि मते जोंनि 60टा विधानसभानि बिसिङाव अमनो फार्स्ट जों ताबुक डेभलप स्टेपआव थाङै थांमानि जोंनि करबुक जों मटामटी लामा हयते जोंनि एलायंस पार्टनार बिसिङाव लामा ब्रिक सोलिं हयते निनि कारपेटिं निनि सीसी रोड हयते ताबुक हाईवे ओ एक बছর जों एलायंस माने एक बছর बिसिङाव जों खालाय दं सरकार जखन जों एलायंस पार्टनार गांगे जों डेभलपनि बागै हस्टेल कलेज हयते जों पूरा चिनि करबुक साब डिविजन साब तेजारि करै मायाबले जों जखन चिनि अर काम चिनि तुइदुलाय चिनि करबुक साब डिविजन नायखलाय चिनि एसडीएम बरंगनां चिनि सामजय जमाते सार फायगा बिनि आमालो नताबुक साबते जारिंखा कलेज बो बिनि आमालो नंगा ताबुक हाई माने कुटंना नाय तंगसिनो जाबो कलेज बंखा ताबुक सालो करबुको नगे जों डेभलप सिखाय दं बुइ सानाय न साया रांसाफो ओ 10 টাকা চাইবো চাও হিনকা 100 টাকা চাইবো চাও হিনকা আরে आं बिशाल देबरमा टेनिस नरनो ओपन सानामो संगो जे
लासि किरि आं हाइकेबो नरबाय आं गुबैखौनो सानानि कोनो लासि किरि किरि पार्टी जतनो डेभलप खाना थांगे ब या बुकसा दा खाइबा ब बर या बुकसा खाइ जतनो खगसा खंने बुइ हामजाके फन रुनाय तमुना सामु खाइदि नि फन नों दा बुक साबस नों करबुक थांया आनि बान्ता हादि खाइतो बुदि नि बेग रहर केसि नों बनो रा 500 टाका रके नों अरो नि 20 टाका सा नों दि नि फन रो अमो बुसिदि अमो फहाइबो सानागा चीफ मिनिस्टर सायाफु मन्त्री सायाफु सिपिएम ने आमानला तामनो साखा नरनो बुसिदिता अमो सुरु सुनो सिनि तिप्रासना डिबेट खेमने इप्रासबे वानसनो डिबेट खेमने सिखलाय अमनो नांसाव नरक जतनो बोबाग्रनो बिलिभ खायदि आंले बिलिभ खायो चिनि करबुनि बरक जतनो हामजागु अमो कैसेलां साइमानो किन्तु व्यक्तिगत कैसे केरि सत्र उनि मानो आबनो तुइ फनो नरक सोशल मिडिया हाय कत ताखलायदि अमनो छावे आं नरंथानि कइनाय ते खलमा बसनाय दुइटा क्वेश्चन नो खाय बिसिया काइसांके चेक इशू ना काइसांके डेभलपमेन्ट इशू निनि मते जेमन जों नखा थानाय आगस्ट 2024 जे हाट वाक लाइखा लामा थांलाय सिमायाबो ओंखा आबरगना ताबु बाहाय कन्डिशन दं ताइ निनि मते लामा हामनेको आबाहायरक निनि मकलो कलाजेत दं खलं आमसायो जेदा आरनि लुकरक ताबु लामा नासिंलाय दंलायो एक्चुअली लामा जे थांनाय कुवाक माने टाइमके लामा मोटामुटी लामा एक सिंगल परिबार पनसुं दाइरेखा पारा न काइसाना पनसुं दाइरेखा 200 मिटार 300 मिटार खलाइता लामा बाय जोंम दाइके पन खलाइरेखा खानादि चिनारो मोटामुटी डेभलप ओंखानो लामा गरै जों ब्रिक सलिं मोटामुटी 39 ता कमिया किन्तु एक बছর बिसिङो ते अम तिप्रा मथा जासो गरै दङके आइबिदि बिजिबि बरजाब्ला कम 60 टका ओरैनो दङ ताबो प्रोसेसिंग बचलि दङ मेन के चिनि कासा मेन आगरतला तो चिनि जे करबुक लामा अमो आगिनि सिमे लामा थिकन वान ओ एकटा गारि थांमानि लामा अब लामा किसा हामियान खलायो दो लामा हामियान खलायो मीन्स आबनि तै एनएच नि बरबाय सालायनाय आबो खलायनानि बागै अलरेडी खलायबो दंगा ता वाटे सिजन बरके सालायका जोंनो मिटिं खाइबले एसडीएम बा गाबो उ इ जे आदलायमोन आबो तो रनाय ब्रिसि टाइम तो पिस खलायमे अब बिसिंगो ताबो हाईवे निबो लामा चलि दं प्रॉब्लम तो जतो जागानो किन्तु हाईवे जखन पाइ थांगा के आगरतला हाई चिनि लामा बुंनाय बले कत 2 लेन 3 लेन लामा सकिबा या ओने बागै जों न जे बरक साबनो आं जों चीफ मिनिस्टर इफोर फनो ब सालजा बेले खलायमे आनो चीफ मिनिस्टर फनो आंबो खलायमे न एसडीओ चीफ मिनिस्टर फनो न खलायमे अबनिबो प्रोसेस दंगो कमसे कम एक गासिनो लता काइसांलाय या अबनि बागैबो दं या अबनो तै जों लगी तिनी सानगा तिनी माने अमते हेलाइnya 1 week होते 2 week ले माना सिनाय तिनी जों लामा अवरोध खाय ओगे तिनी माया फनो 3-4 दिन बा 1 week रगो माननाय अमनो जों चिनि तिब्रा सरो बुजिना नाय जों तो खलाय करबुनि बागै बय खारिया फनो बिशाल देबरमाले खारनाय जे हिरन मैतिरपुरा खारनाय अमले गेचेनि ते लीडर अफ दंगो बरफ खारो बरफ सुनो तिनी जो कय बार फायका आनि और कल फायकाबले डेभलप नि बागै ओ थांनाय लामा का सुलाय मानि आबो वातनि बरफ खलायमे के लोकल बो किसा स्टप खायगा के इट ए गारिले तोगा आबो गारि से माल माय आंनि दंगा तामनि के ओ वाति रै मानि बागै ओंनाय फायनाय तलक नोंनि दं तर ओंगै दं ओके ताय काइसांके जे ताबो चेक जे एमएलए नो ताबु रांचाव नै पुरा सोशल मीडिया ओ भाइरल न जों न्यूज हो आबो तो रियाखो नरनि सार्भे खायमेन परे न जों मुल खायनि हिनि दंखा नोंले ओ एमएलए साकबाय थांबाय कम दा साका ताय ओ चेक ताय बनि जे पेड ओ चेक दा खायका आं पेड नि तुइ गां सोंलाय आनि लिडार अबय सालायका यारनि हमर अबय सालायका पेड किन्तु अमो आनयूज माने हम जदिनो बर केस जदिनो रांग्रमानि थंगांके
borok bo register maintain khaibla na maintain khai ka aro serial number mention tongnai so ta bo boba garano chithi ro bole mail to ikano ba aro chung reference number ni namo khlai roble ya bo to eke borok ma tongnai se aro reference number la kare ya mo to sil to joto phano khlai mamla na kita bo chairman ni sil pano chung kobama jaga bano mano 100 ta gar ken bano mano kita bo ke bor ni je association ni side ekta bumu president secretary tona khlai mani boro lung kya boro bumu kriyo jago boro mention khana na mo ga jaga to president secretary abo to ang nijino si tongo salai ba tongo boro mar man sikriyo mo ke president ni khoye ka aro to full name kare secretary bu kare om to just sil ni saka confirm ni kaisa omok khlai to na to check ranai Osim Kumar Tripura na hanai ke Pranab Shankar Tripura nai de abo ni tei kisa sound check number khalo ya si phobja kaisa mangkha nong ya photo boda ba haisa na be to na check to photo ya sir thung ria thung na abo to metaria check to nung 10,000 ibo chung check ro tabo example nung blog ko thangang ke no kore ni bagai ang to sible kore ni bagai chung choba chung ni bagai thang ke asto so borok ri do borok check bai ri ro rang case ri ni o mota borok lenden ni jaga phalmani panungi mano barang nalai mani salai mani panungi mano blena nga mono check bai ri mani ba kaisa photo bui danar ka ba ya par purda bon ti kan a check to purpose select purpose kare omaje bo rangsa mani ni sujak da oro Pranab Shankar ge Osim Tripura bo to presidency মানে BJP ni president bo mondol presidency ge bo amda ke to ani mote bo joto ni no lende ngi mano কিন্তু যে ও চেক ননো গই হাকে ভাইরাল খাই মানি অম তো না গামনো সাউই লুকরো ন বইতা balake hambai nor khaklayo nor ni sumung ni kok phir mung binaro completely man phar mano eba manya bo ngi dong ni kongma sumung tong mano gai o kokno je MLA Sanjoy Manik Tripura je rangchao ni tabu social media viral tomoni abo kaisa ke boni chokili tai obo kaisa nokol snamman bisingti hinyo sarai sarai ka sai khanaraka tabuk je korbuk ni Tripura Motha Party GS Bishal Deborma Ingkai oro check rogo je nukha obo je rang no hungka saka obo ono kun purpose pon rang lai man khana getai je case ma jagao actually nule nukha o je all Tripura Contractor Association Korbuk subdivision ma jagao bongni president secretary ni kuno nam kare bumung reference number kare signature obo signature simi rekha ar kuno full name kare tai je MLA Sanjoy Manik Tripura no rang ruo hunai oro phunuka Amrita Ranjan Chakma hnai tai gangma bumurok kha cash rok khune ke obo bai srai srai ingla yakho eba obo kuno rang namani proof ungyakho ninyo nun samani ko tinba gasen siteng jotna hambai norma hambai